Day everyone! Umat ng sansandal at tapay dyan. Ayan, nakita niyo. Ado ti garter ay shirts pang babae and pan lalaki. Nagijay. Long sleeve for men, mga ukay, ado pa'y tingato, long sleeve for men, nga pan lalaki, t-shirt, sando, square pants, whatever, kakayat yun. Hindi tayo bib ti anak yun, at dapay. May naibos gayam ti anti-melasma. Sumangpat guys, naka-order na kon. Kompleto niya. Kita agbirbirok guys, ti checkered long sleeve, open kisango, di go botones, addan. Di kita US nga shorts, denim shorts mga babae, adda pa yen. T-shirt, adda pa. Panlalaki. Jumpsuit, jump short. Adda. Square pants sa dupay. Kita blouse nga brand new at dadad ta. Kita square pants tayo nga brand new kita. Ngam kita datoy ukay kita datoy square pants. Beauty products, sagsangpet da guys. Long dress, ado pa iti pantalon tayo slacks. Jay, dada jay. Iya hoodie. Dadada. Ne, ado datoy. Adudat ni lagi panglamlam issue guys, denim jacket kandeta hoodie adda jadi kita napimpintas be nakababa dato di ba nayon na dati DJ etoy payo kung dati dress nga dato i-checker DJ ang tipon kada kita data baba nilagay kita winter jacket windbreaker jacket. Jay bebe, Jay pangay na yun na Jay. Na hindi Jay package lagi ta. Yan. Tapos yung checkered yan. Lagi ta yun niya. Ado ti jumpsuit tay jerwar nga nakamanikin nga kasla ka dato inusar dato kadwani. Si nagpinta. So may kayo ado pay DJ. Sleeveless. Ado pay guys sleeveless itoy. Ada ti kita sale ni. Dadatoy, shorts, pan lalaki kan pan babae. Jay. Lagi kita twinnies tayo Twinnies dress pang baby girl. Kita nalakad kita sale mi dito, nalalakad at iba na dito irwar. Nalaklaka lang guys, sale. 20 pesos. Your checkered blouse sa dapay jay. Kita checkered blouse tayo. Maglaing nga magnatatan. Nakasursurak. Dada, kita ka tayo. JJ Sango. Kita denim skirt long, dapat lang denim skirt mini. Dada jewar. Nalaka lang dagijay, naka-sale na guys. Ang dagiti dati nagiso dagiti kaluklukat. Ano ti kayat yung kalukatan tayo guys? Comment kay man. Barang maabot ko yung price na.
Kita di kita jumpsuit, nagpipintas. Dadati di kita ikuha tayo, jogging pants. Good morning, good morning. Hello, sis Roslyn. Tay order mo, bebe, adan. Dati sunscreen. Anti-melasma ha. Sunscreen. Available on guys. Adadan. Digitay lang set na ibos. Awan pi set tayon. Adanang gulpi di kalman. Sumangpot nga tano Domingo. Dadan available na kita anti-melasma cream kun melasma sunblock. May kailang gumatang. May kailang pumasyar. Mate! Dagitoy lang slim nga dagitoy. Dagitoy white nga dagitoy yun. Farm isupot mo. Ay, suputan. Supot mo, nikatam dagitoy. Awamot na, di mo ahasan. Di ba dudod ba na i-kwede? Sa kaysada lang ko na. Nalako ko madigitan no short. Short sleeve. Long sleeve mo nala imbatin na. Wrong mat. Wrong decision. Ay na. Agtutudo ba rin guys? Pasimpa man jay tulad na sangon. Awan mutla. Ay na. Ada sandal tayo, Dragon, Spartan, adupay lang available. Di kati pang ubing, adupay. So kaya ito tinapimpinta sa dada, jay sangon. Iti dayo, may kailang. Okay guys, bye-bye.